санаи 21 октябри соли равон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2020 дар бинои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои таранномгари дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат, тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди милливу мероси пурғановати ниёгон ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон баргузор гардид. иштирокчии озмуни Тоҷикистон-Ватани азизи ман дар даври шаҳрӣ мебошам. Вай суруди ман дар васфи Тоҷикистон ки оҳанги олими Ҷумъахон ва шеъри Рустами Ваҳоб мебошад ва мехоҳам ки 4 хати шеърро замзама кунам. ба ҷуз меҳрат таманное надорам Тоҷикистона, умедам орзуям ифтихорам Тоҷикистона. агар тақвими умрам номаи таърихи сахтат нест, надорад тозагие рӯзгорам Тоҷикистона. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман композиторон, сарояндагон, навозандагон, ҳунармандони филармонияҳои халқӣ, театрҳои халқӣ, гурӯҳҳои ҳунарии назди раёсат, шӯъба ва бахшҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳия, муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳангу санъат, сарояндаҳои санъатдӯст, ансамблҳои оилавӣ, шахсӣ ва истеъдодҳои алоҳида иштирок карда асарҳояшонро дар шакли якка ва гурӯҳӣ пешниҳод менамоянд. озмун баҳри тарғиби санъати асил, боз ҳам ғанитар гардонидани фазои маънавии ҷомеаи муосир ва таҳкими унсури дунявии фарҳанги миллии тоҷик дар 3 давра гузаронида шуда, моҳи ноябри соли 2020 ҷамъбаст карда мешавад. дар номинатсияи овозхони эстрада дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман иштирок кардам ва суруди ватанро хондам. Дар даври ноявӣ аз нояи сино иштирок кардам, сазовори ҷои намоён шуда ба даври ниҳоӣ рохат ёфтам. бисёр шудам ки ин хел барномаҳои хел озмунҳо дар ҷумҳурӣ сол то сол зиёд шуда истодам ва мо яъне ҷавонон имконият дорем ки ҳамин истеъдоди худамонро пешкаши мардум кунем. зишқи ватан ҷӯш дорад дилам, барфи ватан гӯш дорад дилам, ватанро бинозам маро дар канор, чу модар гирифту намуд бахтиёр. ватанро бинозам маро дар канор, чу модар гирифту намуд бахтиёр. зишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ба ҳарфи ватан гӯш дорад дилам. дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман ки дар бинои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев баргузор гардид, зиёда аз 100 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ аз 4 ноҳияи пойтахт дар 3 номинатсия композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар жанрҳои академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ иштирок намуданд. бисёр ҷавонон кӯшиш карда истоданд ки дар ин озмун иштирок кунанд ва аллакай ин дуюмин давр аст ки гузаронда истодем. бисёр ҷавонони бо истеъдод рӯи саҳна омада истоданд ва барои дарёфти чеҳраҳои нав ва ин озмунҳо бисёр хуб аст ки боз ҷавонони нав, ҷавонони бо истеъдод рӯи саҳна меоянд ва
ҳамин озмунҳо агар боз зиёдтар шавад, мо метавонем ки боз ҷавонони нав рӯи саҳна орем ва бисёр чеҳраҳои нав ва ҳунарҳое ки яъне пештар иҷро нашуда буданд, яъне сурудҳое ки дар таърих яъне месароиданд устодони мо, имрӯз аллакай ҷавонони мо онро омӯхта аллакай дар ҳамин озмунҳо сароида истоданд ва боз кӯшиш мекунем ва имрӯз ансамбли филармонияи давлатии шашмақоми филармония имрӯз кӯшиш карда истодааст ки ҷавононро ба ансамбл даъват намояд ва ҳунари онҳоро сайқал диҳад ва кӯшиш карда истодем ки боз ҷавонони нав рӯи саҳна орем. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман аз 21 то 25 октябри соли равон бо иштироки доираи васеи ҳакамони иборат аз мутахассисону коршиносони варзидаи фарҳанг ва илму адаби мамлакат баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон-Ватани азизи ман аз 18 то 24 августи соли ҷорӣ бо иштироки 572 нафар довталабон аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе, аз ҷумла ноҳияи Шомансур 70 нафар довталаб, ноҳияи Фирдавсӣ 290 нафар, ноҳияи Исмоили Сомонӣ 136 нафар ва ноҳияи Сино бошад 76 нафар дар толорҳои консертии муассиса ва марказҳои фарҳангии пойтахт доир гардида буд. довталабон маҳорати худро дар 3 номинатсия композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар 3 жанр академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ намоиш доданд. аз ин шумора баъди даври интихобӣ 236 нафар барои иштирок дар даври ноҳиявӣ пешбарӣ гардида, баъди ҷамъбасти даври ноҳиявии озмун 100 нафар довталабон ба даври шаҳрӣ роҳ хат гирифтанд. ғолибони озмун бо мукофотҳои пулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуда, соҳиби роҳхат ба даври ниҳоӣ, яъне даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон-Ватани азизи ман гардиданд.
صفای روح دارد رو یه گلهای شفق تابد ندای کوه دارد نای دریای فضابش برای عاشقان میسو زد و دل زنده می‌دارد چراغان فروزانش و یا چشمان بیخوابش چراغان فروزانش و یا چشمان بیخوابش دوشنبه شهری آبادان دوشنبه شهری آزادان برقلی پیر میشورد جوانی و تب و تابش جوانی های خلقی من در این شهر است میبینم زی گل گشت و خیابان و کنارستان شادابش زی گل گشت و خیابان و کنارستان شادابش صفای روح دارد رو یه گلهای شفق تابش ندای کوه دارد نای دریای فرزابش برای عاشقان میسوز زد و دل زنده می‌دارد چراغان فروزانش و یا چشمان بیخوابش چراغان فروزانش و یا چشمان بیخوابش دوشنبه شهری آبادان
تاجیکستان 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 مردم سرجم بادا دشمنت بادا پریشان تاجیکستان
توجیکستان توجیکستان مزرعی بختت گل افشان پرچمی فتحت برافشان تاجیکستان تاجیکستان مردمت سرجم بادا دشمنت بادا پریشان تاجیکستان 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 تاجیکستان
مدهوشی چشمیم هستونه صافی بیشم در عاشقی گزیر نباشد زی سوز و ساز ایستادم چو شمع ترسان زی آتشم نازنینم یار یارم آرام جانم در دشت جانم شیرین زبانم نازنینم من آدمی بهشتیم اما در این سفر حالی اسیری عشقی جوانانی شیراز مدنی لبی لعل است کانی حسن من جوهری مفلس از آن رو
چشم جانم شیرین زبانم نازنین آرام جان من شمایید سر روان من شمایید رقصید خوش می آید این نازنین من شمایید رقصید خوش می آید این نازنین من شمایید
میگویم از روزه که من مهری وطن دارم. با دل رحم و با جان سوز و با خوننگ و با چشمان تمامی خلقی عبرت بخشی ملت در بدن دارم. زی کوهش آرزو سنگه برای لوحی روی گر، زی خاکی پنبه پروردش تمنای کفن دارم. گرفتم از نیاگان در سیناموسی وطن داری، نسیمی بوی گل باغی نو از باغی کهن دارم. وطن میگویم از روزه که من فهمی سخن دارم. یه خاکی وطن آسایی شیجان است مرا، ای ماهی وطن عشقی جاویدان است مرا. یه مهری وطنم بسی نه تا روزی ابد. تاجیکستان تاجیکستان کشوری شعر و سخن، ملتی تاجیک با تو بوده همچون جان و تن. شعله عشق جان را والی و تسخیر کرد، جست و نبود در جان از بحری ما دیگر وطن. تاجیکستان تاجیکستان ای وطن تو شاد باش. تاجیکستان تاجیکستان کشورم آباد باش. ای وطن ای کعبه دل مرزیت داد باش. در همه دور و زمان آباد باش آباد باش. خود را نامه ارشاد باش، بحری هر افتاده امداد باش امداد باش. تاجیکستان تاجیکستان ای وطن تو شاد باش. تاجیکستان تاجیکستان کشورم آباد باش.
تاجیکستان تاجیکستان ای وطن تو شاد باش یارایی
شکوه قلب شیر افزای من مهر به اندازت گسترده جای در فضای این دل شیدای من مهر به اندازت گسترده جای در فضای این دل شیدای من ما وطن داریم
گوشم الله‌های مادرم زندگی رنگین برایم با دعای مادرم روضه ریزوان جانم در نگاه گرم اوست روضه ریزوان جانم در نگاه گرم اوست شادی های روزگاری من عطای مادرم شادی های روزگاری من عطای مادرم زیر شبالی محبت های او گشتم کلام گیرم و بردیدم آلم خاکی پای مادرم بس کشد باری گرانی زحمتم را سپوشان بس کشد باری گرانی زحمتم را سپوشان کیستا گوید چی کردم من برای مادرم کیستا گوید چی کردم من برای مادرم پند و اندرزی که دارم از بهاری زندگیست نکهتی از گلستانی الله‌های مادرم چون شوم غرقی خیاله و روم بر خود فرو میبری سوی تمنا با ندای مادرم با کدامین گنج عالم رنج تو بر میکشم با کدامین گنج عالم رنج تو بر میکشم بهتر از سرگنج دنیا به بهای مادرم بهتر از سرگنج دنیا به بهای مادرم ابتدای چشمه صدق و صفای مادرم
در تاج و تختی میهن است، در چهره خندانی ما خورشیدی بختی میهن است.
برگی سرخه را خریدم به وقتی ودگی سوی دویدم تو را اما در آنجا من ندیدم نشسته آهی وزنین کشیدم نشسته آهی وزنین کشیدم دلم خون شد زیرا پای عزیزم دلم خون شد زیرا پای عزیزم چرا خیر نمی آی 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 عزیزم هوا تاریک شد و ما هم برآمد بر روی سبزه ها شبنم فرآمد بیگفتم خود به خود یارم نیامد عجب نیکی به وی کار برآمد عجب نیکی به وی کار برآمد دلم خون شد زیرا پای عزیزم دلم خون شد زیرا پای عزیزم چرا خیر نمی آی 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 عزیزم جان عزیزم
тоҷикистони базебам мулки озодам мулки пурфайзу саховат мулки ободам тоҷикистони базебам мулки озодам мулки пурфайзу саховат мулки ободам ваҳдататро дӯст дорам дӯст дорам дӯст бе ту ҳастам ман ҷигархун бо ту машодам ваҳдататро дӯст дорам дӯст дорам дӯст бе ту ҳастам ман ҷигархун бо ту машодам گل افشانی دل است و کندن آسان است آنکه قدرت را نداند شاید انسان است در حقیقت ای دیاری وحدت آبادم غمگسارت هیچ کس چون نوری رحمان است در حقیقت ای دیاری وحدت آبادم غمگسارت هیچ کس چون نوری رحمان است دستی وحدت در ضمیرت عشق می‌کارد ز آسمان در آستانت نور می‌بارد دستی وحدت در ضمیرت عشق می‌کارد ز آسمان در آستانت نور می‌بارد خلق هوشیار و دلیرت جانتان بهرت صلح و استقلال را پاینده می‌دارد خلق هوشیار و دلیرت جانتان بهرت صلح و استقلال را پاینده می‌دارد تاجیکستانی بزبم ملکی آزادم
Тоҷикистон кишвари ободи ман ба хокат сажда меорам. хоки покат тутиҳои чашми худ ман ба рӯи дида мемолам. Тоҷикистон кишвари ободи ман ба хокат сажда меорам. хоки покат тутиҳои чашми худ ман ба рӯи дида мемолам. Э ватан ҷону дилам ту, э ватан сармаи
عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. ز عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن جان منم، جهانی من است. وطن باغ و هم بوستانی من است. وطن جان منم، جهانی من است. وطن باغ و هم بوستانی من است. دلا دوره ما عجب دوره است، به تاریخ عالم چنین دوره نیست. دلا عجب دوره است، به تاریخ عالم چنین دوره نیست. وطن چون مرا این جهانی نوست، دل از نام و فرمان او را روست. وطن چون مرا این جهانی نوست، دل از نام و فرمان او را روست. برای وطن جان فدا میکنه، وطن هرچی گوید ادا میکنه. برای وطن جان فدا میکنه، وطن هرچی گوید ادا میکنه. ز عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. ز عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن